ফাইনালি আসতেছিস? তোর প্যাকিং শেষ? দাঁড়া একটু, কি রে, কি হয়েছে? এবারও আসা হচ্ছে না। যে প্রজেক্টটা নিয়ে আমি এতদিন কাজ করছিলাম, এখন এসে ওটা লক হয়েছে। প্রতিবারই তুই এমন করিস। आधा तेरा इश्क आधा मेरा ऐसे हो पूरा चंद्रमा ओ तारा तेरा एक तारा मेरा बाकी अंधेरा आसमां न तेरे संग लागे बांधे जो भी ভাইয়া তুই? आगे सुरन के धारे बहते हैं नजरे बचा के बदरंग में सतरंगा